हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एबे मु आलोचना करी यूनिट 4 ओडिया भाषार कंप्यूटरीकरण लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। पूर्व वीडियो मु क्वेश्चन नंबर 1 टू आलोचना करी। सॉफ्टवेयर कौन आलोचना कर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। यह निजे आपण छाए कार्य करने को असमर्थ। व्यवहारकारी बा ऑपरेटर कंप्यूटर को जहाँ निर्देश देइथाए ताहा सही अनुसार कार्य करे। समान धर्म विशिष्ट एक निर्दिष्ट लक्ष्य पूरण पाई जो निर्देशावली गुड़िक कंप्यूटर को प्रदान करा जाई थाए से सबुर समाहार को गोटे प्रोग्राम कहा जाए। केतेबेले केवल निर्देशावली रे सहायता रे कौनसी कार्य होई न थाए। एथि निमंते उभय तथ्य और निर्देशावली कंप्यूटर को प्रदान करा जाए से सबुर समाहार को सॉफ्टवेयर कहा जाए। सॉफ्टवेयर इक्वल टू डाटा प्लस प्रोग्राम। कंप्यूटर साहाय्य विभिन्न कार्यर समाधान निमंते भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर प्रस्तुत करा जाई थाए। एसबु सॉफ्टवेयर प्रस्तुति को अनेक संस्था व्यक्ति विशेष संपूर्ण वृत्तिगत धंदा भावे धरी नेलेणी। सॉफ्टवेयर गुड़िक वाणिज्यिक भाषा रे पैकेज मध्य कहा जाए। तेबे से जहाँ भी हेउ उभय हार्डवेयर मिलित सहयोग रे ही गोटे कंप्यूटर व्यवस्था कार्य करिथाए। सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर मध्यरे थिबा फरक आमे एक छोट उदाहरण साहाय्य जानी परिबा। घरे व्यवहृत हेउथिबा टेलीविजन यंत्रटी जदि हार्डवेयर हुए तेबे एथिरे प्रदर्शित हेउथिबा नाच गीत समाचार इत्यादि सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौनसी मूल्य नहीं। ठीक सेहीपरि सॉफ्टवेयर व्यतिरेक हार्डवेयर अदरकारी। सॉफ्टवेयर विभागीकरण एक रे सिस्टम सॉफ्टवेयर, दुई रे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यह को पुनश्च दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि। एक रे ऑपरेटिंग सिस्टम। यह होउछि केतेक निर्देशावली बा प्रोग्राम रो समाहार जहा कि कौनसी एक कंप्यूटर रो कार्य प्रणाली को नियंत्रण करिबा निमंते प्रस्तुत करा जाई थाए। एही सॉफ्टवेयर रो व्यवहार प्रकृत रे तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर रो आरंभ होइछि। कंप्यूटर रे विभिन्न अंश गुड़िकर नियंत्रण समन्वय सफल कार्यकारिता रे ऑपरेटिंग सिस्टम रो भूमिका गुरुत्वपूर्ण। ऑपरेटिंग सिस्टम उभय व्यवहारकारी और कंप्यूटर मध्यरे एक जोगाजोग माध्यम भावरे कार्य करिथाए। यह कंप्यूटर को कही थाए कौन करने को हेबो। साधारणतः ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित कार्यगुड़ी को करि थाए। एक रे अन्यान्य प्रयोगात्मक सॉफ्टवेयर गुड़ी को एग्जीक्यूट करिबारे सहाय्य करि थाए। कंप्यूटर समस्त पेरिफेरियल यथा प्रिंटर, विभिन्न प्रकारर डिस्क ड्राइव, कार्ड रीडर, टेप ड्राइव इत्यादि सहित जोगाजोग रक्षा करिबारे सहाय्य करिथाए। यह छड़ा स्टोरेज डिवाइस गुड़िकरे तथ्यर गच्छितकरण नियंत्रण इत्यादि रे यार भूमिका मध्य गुरुत्वपूर्ण। लोकप्रिय विंडोज सिस्टम किपरि डिस्केट गुड़ी को क्वेश्चन नंबर 4। हार्डवेयर कंप्यूटर और तार प्रकार आलोचना कर। हार्डवेयर और कंप्यूटर विभागीकरण
समग्र कंप्यूटर व्यवस्था को मुख्यतः दुई भाग विभक्त करा जाए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यह एक अर्थहीन शब्द। कंप्यूटर रे व्यवहृत हेउथिबा समस्त प्रकारर मेकानिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, मैग्नेटिक अथवा ऑप्टिकल यंत्रांश को हार्डवेयर भावरे ग्रहण करा जाई थाए। हार्डवेयर हेउची कंप्यूटर रो सही अंश को जहाँकि आमे छुई पारिबा किंबा देखि पारिबा। हार्डवेयर मध्य निम्न अंश गुड़ी को अंतर्भुक्त करे। समस्त इनपुट डिवाइस यथा कीबोर्ड, माउस, पंच कार्ड, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, टीव्यू, MICR इत्यादि। खरे समस्त आउटपुट डिवाइस यथा विभिन्न प्रकारर प्रिंटर, मॉनिटर, फ्लॉपी कार्ड, पंचर, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी फ्लोटर इत्यादि। 3 CPU एवं अन्यान्य मदरबोर्ड, RAM, रोम, प्रत्येक डिस्क ड्राइव। उपरोक्त यंत्रांश गुड़िकर गठन, कार्य प्रणाली, व्यवहार आदि हार्डवेयर ज्ञान कौशलर अंतर्भुक्त। तेणु जड़े कंप्यूटर व्यवहारकारी को ए सबुरे साधारण ज्ञान हासिल करने को होता है। केंद्रीय कार्यनिर्वाही विभाग CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हेउची कंप्यूटर सबुठार गुरुत्वपूर्ण विभाग। कंप्यूटर को जदि एक मनीष सहित तुलना करा जाए तेबे ताहार हाथ, नाक, आखि, कान आदि इनपुट डिवाइस हेले मस्तिष्क, पाकस्थली आदि हेउची प्रोसेसिंग यूनिट। पर्सनल कंप्यूटर रे थिबा CPU बॉक्स टी समस्ते देखिथिबे। एहा भितरे निम्नोक्त यंत्रांश मान थाए। एकरे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, डिस्प्ले कार्ड, डाटा डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, साउंड कार्ड, मॉडर्न कार्ड। मदरबोर्ड ही विभिन्न कार्ड तथा चिप गुड़िकर आधार भावे कार्य करिथाए। एतत् व्यतीत समग्र BIOS मेकानिज्म मध्य मदर कार्ड सह संश्लिष्ट। तेणु एहार गुरुत्व एथिरु अनुमान करा जाई पारे। नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। हॉर्न, बाराटिन एवं विलियम शक्ल द्वारा 1948 मसीह ट्रांजिस्टर उद्भावित होइथिला। कंप्यूटर गुड़िकरे ट्रांजिस्टर व्यवहार केवल जे एहार विशालता को कमाई देला से कथा नुहे, बरं सेमानंकर कार्य करिवार बेग मध्य वृद्धि पाइला तथा खूब कम पावर खर्च हैला। से कथा नुहे, बरं सेमानंकर कार्य करिवार बेग मध्य वृद्धि पाइथिला तथा खूब कम पावर खर्च हैला। एही प्रकारर कंप्यूटर को द्वितीय पीढ़ीर कंप्यूटर कुहागला। तथापि मध्य कंप्यूटर साधारण व्यवहार को आसीपारी नथिला। केवल प्रतिरक्षा, गवेषणा कार्य तथा सही प्रकारर उन्नत मानर कार्य एगुड़िकर व्यवहार सीमित थिला। ट्रांजिस्टर परे आसिला इंटीग्रेटेड सर्किट बा IC। परवर्ती पीढ़ीर कंप्यूटर गुड़िकर मुख्य यंत्रांश थिला इंटीग्रेटेड सर्किट।
आईसी टेक्नोलोजी प्रथम इंटीग्रेट सर्किट आईसी 1968 मसीहारे प्रस्तुत करा जाइथिला। आईसी हेउची सिलिकॉन रे तैयारी एक चिप जेउथिरे कि एकाधिक ट्रांजिस्टर रेजिस्टर मात्र आईसी रे एभली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिलिकॉन चिप रे प्रस्तुत करा जाए। डायोड आदि इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांश अविभाज्य अंश भावे स्थानित करा जाई पारे। साधारणतः बाह्य परिपथर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड उपरे एही यंत्रांश गुड़िक लगाई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रस्तुत करा जाए। मात्र आईसी रे एभली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिलिकॉन चिप रे प्रस्तुत करा जाई थाए। बाहरे ट्रांजिस्टर आदि यंत्रांश जेउ भली कार्य करती आईसी रे प्रस्तुत सेगुड़िकर प्रतिरूप ठीक सही भली कार्य करिथांती। एहीपरि एक समुदाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आमे एकमात्र चिप द्वारा प्रतिस्थापन करि पारिथाउ। इंटीग्रेट सर्किट क्षेत्र रे मध्य प्रगतिर हार क्षिप्र थिला। अधिकरु अधिक ट्रांजिस्टर आईसी रे स्थानित करी एहाकु इंटीग्रेट सर्किट क्षेत्र रे मध्य प्रगतिर हार क्षिप्र थिला। अधिकरु अधिक ट्रांजिस्टर आईसी रे स्थानित करी एहाकु शक्तिशाली करिबा एवं कंप्यूटर को क्षुद्रतर करिबा जेमिति कंप्यूटर निर्माता मानकर लक्ष्य होइथिला। तृतीय पीढ़ीर कंप्यूटर रे आईसी व्यवहृत होइथिला। तापरे आसिला माइक्रो कंप्यूटर युग। परवर्ती पीढ़ी अर्थात चतुर्थ पीढ़ीर कंप्यूटर गुड़िक मध्य माइक्रो कंप्यूटर सबुठु अधिक लोकप्रिय होई पारिछि। आज आमर दैनंदिन जीवन में माइक्रो कंप्यूटर सर्वत्र व्यवहृत होउछि। माइक्रो प्रोसेसर एवं माइक्रो प्रोसेसर एवं माइक्रो कंप्यूटर बाइनरी संकेतर प्रतिरूप भावे कंप्यूटर रे लॉजिक गेट गुडी को निया जाए। साधारणतः लॉजिक गेट गुड़िकरे ट्रांजिस्टर व्यवहृत होइथाए। आईसी टेक्नोलोजीर विकास धारारे 1960 मसीहा सुधा 7400 सीरीजर लॉजिक गेट आईसी रे उपलब्धि हैला। आग को कहा जाइछि ट्रांजिस्टर गुड़िक आईसी रे फैब्रिकेट करा जाई थाए। सेही भली लॉजिक गेट गुड़िक मध्य आईसी रे फैब्रिकेट करा जाई पारिला। गोटिए लॉजिक गेट एक चिप मध्यरे इंटीग्रेट करिवार कौशल को एसएसआई कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 यूनिकोड कौन यह संबंध में विवरणी प्रदान कर। कंप्यूटर माध्यम कौन सी लेखा एक संकेतायन माध्यम प्रकाश पाए। यही लेखा कौन सी भाषारू आसी थाए। भाषा रे थिबा लिपि और भाषा तत्व को उत्पादन रे यही लेखा सृष्टि हुए। यह होछि किछि स्वर्ण और व्यंजन वर्ण जहाँ आमे वर्णमाला कहू। यही वर्णमाला को केतेक संख्यागत संकेत माध्यम रे कंप्यूटर संचय रखे। पारंपरिक रीति रे कंप्यूटर रे केवल गोटिए मात्र भाषा प्रयोग करा जाइथिला। क्रमे बहु भाषा रे कंप्यूटर कार्य करिबा अनुभव करागला। एणु विभिन्न भाषा को चिन्हिबा पाई स्वतंत्र कोड रो आवश्यकता अनुभव करागला। आईसिक आइन्स इस विषय आलोचना बेले आमे जानिछु जे कंप्यूटर रे साधारण 8
ବିଟ୍ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ଏହି 8 ବିଟ୍ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଜାଇ 256ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି 256ଟି ସଂକେତର କେତେକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯଥା ଏହି 256ଟି ସଂକେତ ସମସ୍ତ ଭାଷା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଲୋକ କହୁଥିବା ଭାଷାର ଲିପି ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ସଂକେତ ସହ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ବିକାଶକାରୀମାନେ ବହୁଭାଷୀ ତଥ୍ୟ ନିର୍ମାଣରେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ୟୁନିକୋଡ୍ ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ, ୟୁନିଟ୍ ଓ କୋଡ୍। ୟୁନିଟ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାରର ବା ସଂହତ, ଯେପରି ୟୁନିଫର୍ମ। ଏଣୁ ୟୁନିକୋଡ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ। ବିଭିନ୍ନ ସଂକେତ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅଷ୍ଟମ ଦଶକ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା। 1991 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ୟୁନିକୋଡ୍ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। 1992 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, 1ରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ସମସ୍ତ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା, 2ରେ ଭାଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିହାର କରିବା ପ୍ରଭୃତି। 3ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ 16ଟି ବିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବା, 4ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ଏହି 16ଟି ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରାଇବା। ୟୁନିକୋଡ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହେକ୍ସା ଡେସିମେଲରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ୟୁ ଓ ତା ସହ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଏହାପରେ ଖୁବ୍ କମରେ 4ଟି ଅଙ୍କ ଦିଆଯାଏ। ୟୁନିକୋଡ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଲିପି ପାଇଁ 128 ବା ତାର ଗୁଣିତକ ଭାବରେ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସଂକେତ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 65,535 ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପାଇଁ ସଂକେତ 2,304 ଏବଂ 3,583 ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିପି ପାଇଁ 128ଟି ସଂକେତ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର 16 ବିଟ୍ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣର 16ଟି ପ୍ରଦତ୍ତ 16ଟି ବିଟ୍କୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭାଷା ସଂକେତ ପାଇଁ 9ଟି ବିଟ୍ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ପାଇଁ 7ଟି ବିଟ୍ ପ୍ରଦତ୍ତ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ବିଟ୍ ଯୁକ୍ତ କୋଡ୍ ଇସ୍କି କୋଡ୍ ଅନୁଗାମୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7, ୟୁନିକୋଡ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ଲିପି ପାଇଁ ୟୁନିକୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଦେବନାଗରୀ 128 କୋଡ୍, ବଙ୍ଗଳା 128 କୋଡ୍ ରୁ 980 ଆରମ୍ଭ, ଓଡ଼ିଆ 128 କୋଡ୍ରୁ ଏତିକି। ସେହିପରି ଗୁରୁମୁଖୀ, ଗୁଜୁରାଟ, ତାମିଲ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ। ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିକୋଡ୍ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ 2ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମିଶି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆମ ବ୍ୟାକରଣ ନୀତି ଅନୁସାରେ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ସେହି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଯୋଗ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କର ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଙ, କ, ଖ, ଗ, ଘ ସହ ମିଶି ଯଥାକ୍ରମେ କଂ, ଖଂ, ଗଂ, ଘଂ ହୁଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହେବାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଯେପରି ତ୍ରି = ତ ପ୍ଲସ୍ ର ପ୍ଲସ୍ ତ 2 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୁକ୍ତ। ସେହିଭଳିଆ ଦ୍ରି ନ ପ୍ଲସ୍ ଧ ପ୍ଲସ୍ ର 3 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୁକ୍ତ। ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ଲେଖାରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରଚନା ଶୈଳୀରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନମାନ ଆମ ରଚନାକୁ ଆସିଛି।
ୟୁନିକୋଡ୍ ଇସ୍ତ୍ରୀ ଧାରା ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ସାରଣୀରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ବାକ୍ୟର ଶେଷର ପିରିୟଡ଼ ବା ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଦେବନାଗରୀ ଲିପିର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ୟୁନିକୋଡ୍ରେ ଏହାକୁ ଦେବନାଗରୀ ଦଣ୍ଡା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ୟୁନିକୋଡ୍ରେ ଏହାକୁ ଦେବନାଗରୀ ଦଣ୍ଡା କୋଡ୍ 964 ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ OB 64 ଦେବାକୁ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଶ୍ଲୋକ ବା 2 ପଂକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କବିତାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ 2ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇଥାଉ, ଯଥା ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନରନାଥ କୃଷ୍ଣଚରିତ ଭାଗବତ। ଏହି ଦ୍ୱିଚ୍ଛେଦକୁ ୟୁନିକୋଡ୍ରେ ଦେବନାଗରୀ ଡବଲ ଦଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦେବନାଗରୀ 955 କୋଡ୍ ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ OB 65 କୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ୟୁନିକୋଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି। ଅକ୍ଷର ମାତ୍ରାରେ ଆମେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ୟୁନିକୋଡ୍ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ୟୁନିକୋଡ୍ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତ୍ରାର ପ୍ରୟୋଗ କାଳରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆକୃତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯେପରି ର ଫଳାର ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆକୃତିକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଶେଷରେ ଏକ ଆଲମ୍ବ ରେଖା ବା ଗାର ଥିବ, ଯେପରି ଗ, ଘ, ଥ, ଧ, ମ, ତେବେ ର ଫଳା ଏହି ଗାରର ତଳମୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଯୋଗ ହୋଇଯିବ, ଯଥା ଗ୍ର, ଘ୍ର, ଦ୍ର, ମ୍ର ଆଦି ମାତ୍ରା। ବର୍ଣ୍ଣର ଶେଷ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାରର ହୋଇଥିଲେ, ଯେପରି କ, ଚ, ଜ, ତେବେ ର ଫଳା ଏଥି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ନ ରହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ରହିବ, ଯଥା କ୍ର, ଚ୍ର, ଜ୍ର ଆଦି। ଓଡ଼ିଆରେ ହର୍ଷିକାର 2 ପ୍ରକାରର ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଏକ ଟୋପି ଭଳି ରହେ, ଯେପରିକି କି, ଗି, ଘି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପର ଅଂଶ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି, ଯେପରି ଖ, ଥ, ଧ ପ୍ରଭୃତି, ତା ଉପରେ ଟୋପି ଭଳି ଚିହ୍ନିତ ନ ହୋଇ ବର୍ଣ୍ଣ ତଳେ ରେ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଶ୍ରୀଲିପି ଆକୃତି ଭଳି ମାନକହୀନ ସଫ୍ଟୱେର୍ର ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋତାମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟରେ ଏହା କି ହେଉଥିବା ବେଳେ କ୍ଷି ନ ହୋଇ ଖ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ବ କାର ବର୍ଣ୍ଣ ତଳେ ଲାଗେ। ୟୁନିକୋଡ୍ରେ ତାକୁ ଓ କାର କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କ ପରେ ବ କାର ଦେଲେ ଏହା କଣ ବର୍ଣ୍ଣ ତଳେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ ହୋଇଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଓ ଦେଲେ ତାହା ଓ ହେଉଛି। ୟ ଫଳା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡାହାଣ କୋଡ୍ରେ ୟ ଫଳା ଭଳି ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଧ ବର୍ଣ୍ଣର ୟ ଦେଲେ ତାହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟ କରି ନେଉଛି। ଏଣୁ ୟୁନିକୋଡ୍ରେ ଧ୍ୟ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖଣ୍ଡିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅଖଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 27 ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞ, କ୍ଷ, ଞ୍ଚ ଆଦି ଅଖଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ କ, ଖ, ଗ, ଘ ପ୍ରଭୃତି ମୌଳିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ୟୁନିକୋଡ୍ରେ ଏହାକୁ ମୌଳିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ
ତଳକୁ ଫଳା ଆକାରରେ ଆସିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭୌମିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରାଧୀନ ସ୍ୱର ମାତ୍ର ଧ୍ୱନିତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଶବ୍ଦାଂଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଥରେ ଶବ୍ଦାଂଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲେ ତା ମଝିରେ ମାଉସର କର୍ସରକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ନୂତନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଡ଼ ଢ। ୟୁନିକୋଡ଼ରେ ଏହି ଦୁଇ ମୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କାଳରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଏଥିରେ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଆମ ଭାଷାରେ କେତେକ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଂକେତ ରହିଥାଏ ଯାହା ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ୟୁନିକୋଡ଼ର ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷରାନୁକ୍ରମିକ ସଜାଡ଼ିବା। କୌଣସି ତାଲିକାକୁ ଅକ୍ଷରାନୁକ୍ରମ ସଜାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ପାଠ୍ୟ ତାଲିକା କରାଯାଇପାରେ। କୌଣସି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନାମ ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ଶବ୍ଦ ତାଲିକା ପ୍ରଭୃତି କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଭିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସମୟରେ ଏହି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସଜ୍ଜୀକରଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ୟୁନିକୋଡ଼ ଇସ୍କି ପଦ୍ଧତିରୁ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ଇସ୍କି ସମଜାତୀୟ ଅକ୍ଷର ଧ୍ୱନି ଆଧାରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ୟୁନିକୋଡ଼ ଏବଂ ଇସ୍କିରେ କେତେକ ଶବ୍ଦକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସମବାୟରେ ଗଠନ କରାଯାଇପାରେ ଯଥା ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।